महुआ सीनटा मिस ହେଇଗଲା। अरे पुओ मोर काम धंदा किसी नाई कि मु देखिले 3 दिन हैला एठी खाली सोउत आसी कि ମୁଁ ବା ଜଗିଛି कौन लगिजु ପୋଖରୀ। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ? କାଲି ରାତିରେ ବା ମୋ ଦଦା ଏ ପୋଖରୀଟାକୁ ନିଲାମ ନେଇଛି। ତମେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୁଆର ଫୁଆର ଦେଇକି ମାଉସୀ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ି ଯାଇକି। समझ रहे हो ना ଆରେ ତାଙ୍କର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ତମେ ମଝି ଯୋଉ ଲୁଟିକି ନେଇଯାଉଛ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବଢ଼ିବ କେମିତି? ଆଉ ମୁଁ ଜଗିବିନି କ'ଣ ଘରେ ଶୋଇବି? हां हां हाउ 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 देख देख सांको आनी देख ଆରେ ହେ ତତେ ମାଛ ଜଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଆଣିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ये कहला पा मो संगे जीवो सेति में आनली ଆରେ ହେ ହଁ, ମୁଁ ଛାଡିଦେବି, ଶୁଣ 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 ତା ଗାଣ୍ଡରୁ ନାଳ ଛାଡ଼ିବନି। ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ? ମରିଯିବ ନା ଆଉ। हां ठीक 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 ତ ବୋଉ କହିବା ରୋଷେଇ କରିଦବ, ଖାଇଦବ ମିଶିକିରି ଆଉ। चलो 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 माछ नहीं गलो रे धरो धरो चलो हे अरे धरो ए सब पळैले ए मोसे ताको धइलनी पळैले ताको पोखरी से माछ नेले मु के धरिबी एटा मो पोखरी मु काई कांगु निलाम देबी तमे बोधे जानि न बोधे ए सळा दीटा कहउछन हम गारो नंबर 1 डहरा टाउटर डंफा नंबर 1 अरे हे 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 एते कळा से दिण भितरे ताणे बेधाड़ दे दियो।